matut akun sang Alan Fra alan fra arong to gung arong to pra pin chau hau huk dương nang nan si Pai là su su tông phao phao mơn nang cha ang i su tông na ha de te pe chung chung nai pu nai pi nai chu le pi na sip chu sap chu ha da hau ha de pe myo ha de pe sang tang mu ko de se sta kan phanangan rồi vấn này vấn vấn na khắp bên châu phố Hàn na nọ xin này vấn đề nhàn để pinya sekan nan nên mà nyan nó một sa pinya sekan khang phê cái sa nhàn lại cái này hậu ao vẫn bên nịch bàn vấn bên nịch bàn có vấn này lại cái này chả phải chả ơn su tôngกันkhắp bên châu nữa hư hít cặp bay cả lại cái này hậu có ada tin nang nan ada pe ada tin nang nan masih sutong kan ko camun kan ta suai suno sa lâu cái đôi cho đen kham cha lưng ngay bên cả phá bên châuปัทมาสันเทมันงามันnuôi mươn anh lăng căng tin anh lăng căng hào chịu mà nó thế này nếu mưng căng ngày lâu vậy ma mang bây giờ còn ma hà này đi câu anh nóสันเทแล้วvậy giờ vậy không cònแต่ปั้นก็คงสันเทอ่ะไรปั้นnày điแล้วnàyมันจีมันอยู่ nó pan bọc giang khảo sang à giờ vậy anh lăng anh không còn anh lâu cái sang à nếu mưng căng ngày bên câu giờ tham lâm phi có này phải con ngang nào anh này anh lưng giờ anh lưng anh chị ấy anh này chị ấy họ anh cái sang anh này anh chị ấy nah bọc giang không masih kira bana căng đến anh mình chị anh căng đến chị ấy kalau sampai ke posisi sunat tầng nằm naga tầng nằm naga cái lùng bên anh rất là 30 ít khung này đấy mình nè pưng sinh có giới sinh ở này phải có cái tệ cái sangของmình đây này mình xa mà ăn mình chỉ lúc căng hào chỉ ăn lưng chỉ căng đến băng căng này để mình chỉ tung ti không được thằng đây nếu cái song ti anh mình chỉ mình thành thiệt ai cho mình thành thiệt đãเอาปรีนิกบานก็วันไหนได้มันเอานิกปานั่นวันตายอันวันเด้งยานนั่นก็ได้วันไหนอันได้ตื่นวันเดือน65บอกว่าวันนั้นได้ใจเรื่องไล่กันทางกันไล่วันนั้นเกี่ยวอย่างนี้เดือนนั้นเดือน65แล้วไอ้ไหนวันไหนอันได้ทั้งหมดก็อันสันเทก็เลยอันเอายานก็เลยอันเด้งยานก็เลยและอันกินเอานิกปานก็เลยไอ้วันเรื่องได้nama sa nomor sa logo sa ঠিকে আছে আজি আমাৰ লেছাই শ্যামগাঁও চুকিউলা লেছাই শ্যামগাঁও আমি বুদ্ধ জয়ন্তী পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পাঠক আৰু আমাৰ নৱাগত পাঠক তেওঁলোকে যিটো বৰ্ণনা কৰিছে আমাৰ বুদ্ধ দেৱৰ জন্ম এই বুদ্ধ জয়ন্তীৰ দিনাখন পূৰ্ণিমা বুদ্ধ মানে বহাগ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন জন্ম হৈছে আৰু তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছে আৰু তেওঁৰ স্বৰ্গ প্ৰাপ্তি হৈছে সেই একেদিনা পূৰ্ণিমাই বহাগ পূৰ্ণিমাটোতে এই আমাৰ আজি সমূহ ৰাইজে ইয়াত আহি আমি সেৱা নমস্কাৰ কৰিছোঁ এই ওপৰত আমাৰ পতাকা যিটো আছিলে এই পতাকাটোৱে আজি আমাৰ বুদ্ধদেৱৰ চিনস্বৰূপে আমি পালন কৰি সকলোৱে ইয়াতে সমবেত হৈ আমি সেৱা নমস্কাৰ কৰিছোঁ এয়াই আমাৰ আজি পতাকা উত্তোলন কৰা বা বুদ্ধ জয়ন্তী পালন কৰা আজি আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।